Hi guys, thank you so much sponsor by John and Amy. Thank you, Lami na. Life free. Life free guys. Maulagi to, grabe nilang kalipay aning gabiuna kay nakapaldo og libre ang mga babaji diriya ug sa dihang gibinuangan sa atong kaubanan. Piyansa ra kaayo, gibutngan og sili, tas gihatag og balik. Tanaw nato ang reaksyon kung di ni magaguba ning nawnga. Este, ang pagkahinigala ay di ay. Impas kang Franklin ka. Kinsa man taon ang dili makanganga aning pagkahalanga. Pastil ang pagkahimuotan nila. Kinsa man taon ang dili makirig aning pagkahalanga. Nga sa imong isip nga hastang tamisa, unya sumatotal, gibutngan man ang sili sa imong kauban. Impas ning pagkahigala, basta kay ang nagsuyop lagi, grabe gyud niya nga ako nga nagtan-aw sab, igo rabot taning katawa. Importante malingaw tang tanan, kay kining tanan binuang ra para kitang tanan magkatawa. Ay wala, impas na.